Gajinya pa polo jipa mo wo jilo afomo plebo mo que ple que te mo me la ple ya mo nyele nya pese mi jauji no lo na plomi dedie na plomi pa fa fa de no buye bakeya nya gabio no hame Vovovo, tu peux pas nous cacassiana, nous l'omao. Signora, na tua nami, si so kumya na tua nami, nena de badale menami. Le luciano si mi abbio me andema, signora, na tua nami, si so kumya na tua nami, nena de badale menami, maugan. Enubu ke amenu veve kasumiasi enu agba kebe pour meto e télévision Espoir 47 be disponible no polo mi don dinami e mi kado jibe na egbeya e changba ke e mi gale gbon agbeya mi ameke we ma o babe mi anu mi gbale egbeya gbo mi ada pe ne be ba no leke so ida e labe na e de ka ko e to ma no mi a mi anto mi ponu kele jole hehe godo amia kede egbe to ami ya ileke mi ase hagbere ka ke la plomi mi a dengle sokudo mi abagbo unti mi a dengle sokudo e dolele kele gble mi kele do vonvon ke na bena e to le vona vivi le vona to sronto le vona wonu wa ni mi jolo funa mi agbagedo apeto jegbo e nke be gbajira do na jigbezan du lowa nke ye bagbade nkogo mi anto mi nyabe e me mi de na nkogo me e do na nku nukewe mi amedo mi nyo alo mi nyabo mi sene gomewa elagba pedo mianti le miti amene so alo amatondo mia milagba po amedo kujajira robe no metata bichuide keye no bi de kavedo gba bi opa ni mi jolo funwa e dore de fion ne dore de fion gba va ipade game agba susele ke mi we so mi ku mi no kame mi do kame mi ponu poso kuro le kebe dole le anti le kemi la wodo mi anodo chan pedo mi anti odonu le ko wa chan opo edo mi ase wa chan wa be enu mepe ke mi ayeji le ke mi ase hagbere kaso mi adada ada le tona mi be only you odeka mi ase nya kebe ji la gbon so nya wanti ni mi atroba. What
ka ke wana nu ke ya me de pen tomate wo nya ke bele gblon o de ka po trona nu ke ame matin troa o po yo na do ke ye dokita ganga o matin yo wa e ya mate to no po bena de enu kele jo ya akpo na mi lo nya ke nya le bio le ndeke ya won be akpo me na mi veve to are mi abe togo du ya chwendi ne ba to tanami mi ano be nyame nde nya ya lele glon ndeke ya enyo mi aye dile ke mi do apena mi adada ada le ebe hagbe vivi ya e ba pare kamila a to kware mi agedo ejigbezanwe be wona me jigbezan be wona me ne mi anto mi gbe se jigbezan kwa mi nya be na nko gomedede echa eno ne mezereka elabena etoya ndeke ya nyemunyo kaski amole chon alo masque amole nya wa ejona be na watro chon etami ngolona beta ba eso wa ndeke ya kwa ne mi kwa zereka mi anto mi akwe elegbe soso e kudo ba loju ya okuvia okuvia e wona enywere mi aweso o wona enywere nene mi asoto na mi bena emeko emi le mi ma gbe le ndeke ya ke egbe a ma so na o la do gbe na mi enu ke ye apetoje jirado na mi ma de kuku be mi ne no do to bebe to ebe nyako we be glona nu ke be fiona mi so kudo egbe dodo alo nu yo le egbe alo egbe me alo lo megbe am vovo toto ke we be do na le lekebe egbe o me be mi ate se go me be vovo toto le egbe o me ma to na mi po bena mi ne no mi abe mo gbo na me de si temi ti de ka enu lava ido alo elava be enyake yo blon ma nyen se olo ke mi no mi abe mo gbo eye tata jakicha la pedo inti kwa eyo pata la na be mi atese ndegome ke abetoje enyang ko be nyang enyang egbe ya ele mo oh ekpo davie mi done echevi anto cha mi done nyang gama da gang mai gama me trovavo per plevo la prera con la mia cognome e io pleria io o lo di uno no va a detto troia qui na le che sabe ne vedo filo e just bina de io bene che giorno di guai e me deva tutti fia chiama va io qui que mi hanno bleku sube mi se mi tem anu akpe egbe ale gbo da fi akpe no ye de bene ipo po mo amewe le ntia me de tata Jacqueline egbe wede le ke bo ale ke va le chercher ne kama ile ke ma globe bia mi akun ko kuren kanchi bu yawada we no na ndun ko nyim la ayawa yawa nyonu paji me nyonu okuto podo toji kwa fia yawo fo yawo bi yawo gan won nyonu paji yawa vi yawo che le wedu paji oluna yawo che yawo gan o ne bai de nous am table beaucoup tomo ako yawo gan le funa ti yawo vi mo blona be de ke fi ako gan chanu na doa ni to asi e mo ji ko ke ma globe e mo wa nya che do na egbe juji yawa ke etua mi pun poku de nkancho enu yo le gbegbe me nyama nu khkhnu de gbegbe de me ji nya to ba ejido gbogbo va Dieu savait yo no le que va ma batro na nyanyo que ma batro va a pas de dynamo le nya ko le be ke va ti ko le mi blocho le de cave ton attend andre enyi chiki yi mi gbe fona yo imi chele pi le yi
Tomo va chike, allo masileke. Amasileke cheke. Allo Nide. Ede, ave, attends, Adin, André, et Nide. Nide, un cancho, il y a Nide, Mama, Nide, à moi comme le. Et quand il il a mangé, à moi, beton, au globe, Nide. Et où, oui, Nide, au moins, tu en es de Akrenou. Ne ma se gomia ne zube amegbeto abe miofia misu ame woa no le hle kaka va do amasi de ke goli agba te glo be nyide voilà no agbeto do anenyi enua ya o glo be nyide le ko glo na ya e ma se de ke okay ma dengene kwa nya amegbeto ati glo be nyide gwa voa ededia kaka même no be mine hle a lovia ndo ku be na kemno ne ho no be mi la lovia ne mi le hlento mi so jina ha kaka ni de ko cha mi hlene le me boa mi mu ni ebe etrozu a lovia ti klini de fa etrozu nu ne a ti hl palpable nu ne a ti hl si nu gbovia ne ese ale nu ke ni nu o si mi de se he di pon mi le ku de manche wating blo nyide wating blo be asire ke fa enu ko ti on wa enu bo kakana enu balo kakana wa agbeto mo inu balo kakana yin agbo mo inu balo kakana yin enu nye chala boale yedo kwisi enyi de goama enyi de se ko enu ima enyi de go c'est nous que tu as ma on ma va me be ma trova enyi de no be enu enyi de goa e wo be bonya amanyi de goa ya ro agbaji amanyi de goa ro amanyi de goa ya agbeto ya ejivi enyi de goa ji ya ro aseke goa ji ya ro o si mi pon lo adren la ikonti o la mati povina mi le ne kaka be ni de goa ni de goa de me agbeto mi so epodo nu donti ya mi ate globe amasire ke amango amasire ke ma ko susube amone se gome ma ile khnu ko ile khnu de ka ni be nu ko wa wala be nu ko o yin nu ka don ka de ka be kewe ma be nu ya dia ma be ma fukun wo ma dia wo ma de ka ve ton dandre ni sike o va ma gbono wo ma be ni de gon tout ce qui respire que me bonbon léa lui ne a tini bonbon tete va bojoa ma tin blobe ni de guaneva cheke guaneva o si be re jibi enu ni de guan o si be suivant c'est comme que me va do toto ma chave kare jibena e me gba kona titi penu kola ocha wa se bo toto kele mi mi me mo ble koko mi me le ple la fi de kakaglo ma gan ko gbe mi no le ko de komodoa e pu chami treva ne wati nyati no gomo se me ni be de mi be wo ko school la fi de kaka ale yo mi de ko voir mi nya be de ke yu de komodo ya be mi be sron mi lo mi le sron lo magba ale mi le sron be balo ke ye le pour atim do chati do la pour voir comment se ano si mo kora ya no ne no do gomo se no asi mo nya gomo se no asi aka mo to mo nya inu beto osube de viole apomefia amedo no na me ke ne do podo agblombe matière facultative ba so gbegbe de viado la nya ase na gomo nuedebe leke me po ko jivo ma teleman de ni toa no aduna jijena ji mo pa anyunya be mi acha mi po no oyi na school mi acha wa to no ma ji abra de ko oyi na school ye o wananka wacho nyam gbekia de via no yo le français gma de via treva alors no yo mo gma de via treva français gma e por que que va bloquer o gbaje si wa de gbe mo yabe ni de gma alors o ma sireke o mi nya ya o bi de ke bi bi ton bi ne bi aton ya de bi andre wi ni wi asireke allo
alors amoglo na de 88 De 88 mais de 88 mais moi sonna tout de 88 mais de 88 mais premier aglo mais c'est de kegwa il va de ke allo oui allo oui a tiens le vedo a blave ku oui et le blave ku oui mi va do ban allo ban for de ke allo voici de ke ye le voici de ke 29 moi 29 et ni premier 29 et voici de ke ban blave voici de ke ban allo blaton allo blaton ban moi ban 30 millions ban nous ban ban kakae que blave kaka to yi ka pepe suku vinyo là que 50 yi nya eso obe ka no tele suku ya ne boy kachiwe alors kachiwo eni c'est quand blaton 60 eni kachiwo leko mumlombe ya mumlo le feuille dilo we to do apele 60 donc ko jinami ne mo don ko ya ma ho nu le si mo fi onu ma chori ma ho nu le si aje blade ni nyawe blade mo fi sere nke meni blade to blade ya blade mi to blade mi lo mo version mi le blade wa poto de ka ni panye suku via ma be ma gbade o ya nchi wa echi au Katapo. Onya be atapo le me gbade le ke ma so to. Katapo. Onya note 60. Katapo chiwo yi 70. Onya be na to mo chwa be nya mi le kurunye ka enyi 40 ekenyi bla ne kachiwo enyi 50 ese maradia o gbima kachiwo ya gon seselesi ya gatapo enyi katapo lo gatapo kala katapo katapo enyi 60 ni no tapo anya no oyona gade flan bi tapo vi voilà ma batro de sima gon tu ma quoi ala signe enyo onya dia awa ni tere tapo vi que amoga o chicholo ya be yao que o gade ya be tapo vi da ma wasibe moitié quoi da nyama ga tengro be do ane ngbe no be o ne ka tapo ako kachiwo enyi 50 katapo enyi 60 70 enyi katapo chiwo 80 enyi 70 enyi katapo chiwo 80 enyi cave enyi 100 enyi cave tapo cave tapo enyi alpha de ka enyi alpha de ka enyi 100 que 100 allo cave tapo pour ton que mia trouvé alpha aton blaton enyi 50 dire que mi glone qui bladin enyi 60 blandre enyi 70 80 blani va de kenyi 81 gora mo jina de quand no jikki suwati no to no ajeji alpha de ka alpha de ka bla katapo chi de ka katapo chi file tan le nom bo gba katapo neni o cave chiwo chiwo ok ma 80 ma e plan lunya o français yi chakana bi la nyinganya français bo pa ne dune ne o jaw le chakale no ayo kata ko yiba ke ma mia mi ba yi ko viru mia donc e ko ge jake donc e dia ke ngbe me le globe cave tapo chi de ka yema cave tapo chi de ka
cave tapo tu 91 101 tapo ti de ka cave tapo ti de ka ti ve e ma e yo son ame o plan mi lo nyale we cave tapo de ka o mo plan de ka ti de ka OK gba vous tout le mamo ka ni va do 100 mi azwa que connaître le tovo que ma globe mia mon de matanti fima pe ko mbi ma to kupa ni ba ai ke gbe mia be yawada mi nya be anniversaire zo alo mo wi egbia o ne ba cho man Larissa Larissa we Larissa egbe nyon no ko nyon no anniversaire ji Larissa que Larissa wa o nya me nya me kokode ye ma gak ko mon ko Larissa alors la rose il y a du français comme la rose alors la il y a chanchang la rose Pia o benyu suwa ya obedeko ntua watin la alors ntu mu como valenia o mo chochoa wona no abi nyon chocho penino ni agbe gimbo la ma ele simakia Lucas Yatin Lucas na ntudo egbe make je Lucas onyi ni la noa la rosawa matin go Lucas anyo Lucas egbe oji Lucas kan aka mo wi tu yan ti cho comme la risa ni egno ni mi agbe no to mi amonyakpo ameti anto enyo kwa comme le demain le yibe nu ono mi abi amenya amuyede ye chajaro jonajine chajaro jonajine ke nutata akun mata no va no tanu alo pona ne bi o won de darija no spiritual jonajine bi applica jaro ko manu popom mo mais beauté naturelle à mon tas dans le qui c'est que l'école que le manger la rose a une forme que de combien de rouge à gomme que bleu à rouge à un canot que bien combien de quoi la rose a pris et bien bleu la rose a wa et woto à tradito et dina nya mo timide nya mo na tutu mo la fane na va mo nyanue onya ntonton ye enye ejina bi akunu mu akpo ejina bi akunu mu akpo inu na lupisi de tepo secrètement lupisi enya ebegbe enyo nton gbe nya po ye wona ke nu ne jole la ro so je ni bi le yimo kutu to mo me a wa toju ile church ho mo ekuti church ho mo ye henkodo lia yenyo chocho asine comme chocho Larissa fia kwa enya se amedo fia no to eti ola hlen se le ole hlen kakaba do afile le blontinya o ngba ina nu pona be na de lekebe ba ka bebe donc ka o blombo be amenyo enya na nu kuton pa ifo obe aku le mekutu le do ma pa piso de fima me ye kule toju kom e kuti fima le mo we ma fiori toju de me kona ta que amiyo we oji le gbe ki on keke vivo atien bia que wano dokudo ama jiti ko 300 ni radio kube jije pironi yin am gande kan na yobudi kuna we rally ku tomo wa kuna tonton oji du 1951 alors bla après le cava bla on passe de que bla à ton vo de que yo ji vale le kukumi a bla ton va ton pour de poids pour que va oui que amuyo no jina zena bla mo jina zena wa no ndu le mano wo no jina wala be mano du dia wo ndo do mo koi mo koda
que me dit ma ton numide alomana numide ye le pe am kiki wa asandolia jina o wana dokna de asama mo tu e manna fere kwa no le yaga wana direct liti tutu bantwa o tutu bantwa que ni be a odoro mariage jawo no que ma wel le chama tutu mo si le 1er janvier ma et ma le 2 janvier ma le 6 janvier ma le 11 janvier le 17 janvier ma le 18 janvier ma Kanti doit le que pour du nya bon o cho ma que bla en vaton et que veni le que pour do ma sama et on a donc Janvier abakpadi. Janvier abakpadi. Que bla à ne vaton 45 jours oya o munyo le kiam que ni ja wo dollar ni nyana no amonya secret ku no ni ja wo dollar anyebe e me ja wo do ya gberi azan ken mo checho we je to do gulo hoya medi atin don jinya e me ja o voyage matin we azan ya dia e me ja yi ave bio galfise que ma ko do ajore que ma bio se bien de azan kere matin we do gal gamame ade jinya que mo kikila mi atrecho no do na mo abe maximum mi de maxi le 2 ma nyobe wa awo ni awo si nous un projet no projet ma double projet le 2 le 12 le 13 le 15 le 2 le 12 le 13 le 15 ma o ja ko nche que Maudi beba yi wa que in computo apa yo de puya go to pro permetto ya ama yo ja do ba titulaire dans la roso po man na o chori kurenye actually kurenye chanto nuke to so daria kurenci tututu wa mi do ameroda na Larissa kudo Larisco nyama chona nyuso ne Larisco wa mi so mi atole mi Larissa o ja mi so mi atole mi apudu mi agedo mi apetogo ewa ewa ola meveve Octavionos ewa abloa cha ola meveve wa eto yi mi le wa abloa yo nya we abloa la ba nya polo la ba vitamine synthétisée le nu o be mi ba pe da mo nti mi agbe o we ba wa mi le nkeke gari eyo amatoje me ja be wondo e mo ya wondo amo ni la rosa adon do da hore eyima wa iponu mi jira enyo mi tu hono la fi de wa ke ngbe o la yo wa be ho mi do me do da mi apa mi ko mi don do da ke ngbe ewa mi don apeto tavio quoi bene quoi donc mi trova so apeto Jeff so pere ti be no ai nyom nya bo nya hotutu no ho ale ro ko si ne to bana ne Larisco yisi pupe la porta so be na gbiero on parle no nya kan kuru mi ale kenya walo kasi nya edina pia entola chanyon ke ya onto po fifi ma ove mi anu WhatsApp le ne nyanga zutugeje nyanga zubenta ne mi va togoa lege mi one ya nyama ya bablodia ne mi aso kla ye njado fofo nyere we njona jina ne wonu nyo egbene na ye po yin fofo ye to do rendez-vous kwa nyon wi ato va do chateau go me fofo ye ponyo des gars ta mi kwanyere on ta e ko mo WhatsApp dia de fujia tu o mu nye gble olo nye gble olo nye gble me na me de fu ke jesi e we olo nya go we nye gble olo le nye ga ko na ngang o ko nya abeto je nya de gbale ya o ke ma yi akpe ejojina edi penu polo mi anto mi se mi akonu ne mi ponu pouvoir ejebe mi akonu nu kokwe anu nwede benyi na o fan bicha o konanu
e mia to mia fofo e gblene no le jinda bo e no atia mia konu famille mia konu kere maso hagberikane e hagbeya e la kple e hagbeya e le so mia dada re kagbo Rocky Gold e le glombe copine nya ka be jila glon so nya nya se mia trova Rocky 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 Gold tu as changé copine as-tu trouvé l'homme de ta vie comment tu as fait ma copine moi je t'envie quel est ton secret ma copine oh, tu as changé copine c'est dans cette vie-là que tu vis comment tu as fait ma copine moi je t'envie donne-moi ton secret ma copine avant je rêvais de faire fortune quitter ma galère avoir une vie de luxe comme toute femme d'un foyer de beaux enfants des enfants de mari bien présents j'ai fait fortune mais je me sens vide j'ai un foyer toujours pas d'enfant mon mari est tout le temps absent aujourd'hui voici un peu ma vie tu as changé copine as-tu trouvé l'homme de ta vie comment tu as fait ma copine moi je t'envie quel est ton secret ma copine oh, tu as changé copine c'est dans cette vie-là que tu vis comment tu as fait ma copine moi je t'envie donne-moi ton secret copine c'est bon, mais moi j'ai besoin d'amour. On me dit que je suis belle, que je ne manque de rien. Tu sais, copine, il n'y a pas que le matériel. J'ai fait fortune, mais je me sens vide. J'ai un foyer, toujours pas d'enfant. Mon mari est tout le temps absent. Aujourd'hui, voici un peu ma vie. Tu as changé, copine. As-tu trouvé l'homme de ta vie? Comment tu as fait ma copine? Moi, je t'envie. Oh, tu as changé copine, c'est dans cette vie-là que tu vis. Comment tu as fait ma copine, moi je t'envie. Donne-moi ton secret copine. Regarde, regarde, mène ta vie. Ne te soucie pas de ce que tu n'as pas, mais ce que tu as déjà accompli. Pourquoi vouloir être comme les autres? Pourquoi vouloir faire comme les autres? Don't look for Palava. There's nothing inside. Général, vite. Tu as changé copine. Non, pas non violé on dia. Bien c'est là. Et bon mi anye bena enu sua mesia npo wa mebe jijo popolo. Enu sua mesia npo wa amebe jijo popo nkari be nya kemia dada ya le gblon. Nyonu we la le gbonye le fie. Mja bi o nya re ka ke ngbo mi aso no yedi. Mi kpo mi dada enya popo egalesi nde pepe suesi boa ele gblon bena ye mu po jije mu nkanti mate po jije mu ke to we gale nde pepe le ahwe gan ele dumu amole ntiku to wa de nsu ne po jijo a nsu we ba po jijo a so ko me to so abo nyata pene nyata keti e so di fiade ken so do abo ye mi na kwetu to just bena siam nyanya wesi beriko menu swami siam dona ambe tichopo les filles elle gombe e fimu le sio wanu siam suisi fimu le sio wa meke si enu siam sua vile asi ali pojicho kenti e be nya kwende hiya leko pole nya wanti mi le dit elle dit entonu ke baby onu eva ne fifi nu ava vo ebe di mu le jo wale c'est vie après yo ni so vido donc ni so la bagbe pepe benu ke baby wa e ma one vo di jomu le ame di jomu le amo wa ma blanche be doji lolon cha manke vide ne lolon e po lolon vide bodo etia
Eyo, de evintia, nyusu amba bona vana homo doa, nde pepe su nyonu nyakpo le wa, ke ntele divine a nyusu ale, eze pa le bosa titina. E dine fane, e bio hebe kwe, maula we wacha, na ameo nti bele yemi adada ya soji ha, be elava menao kwa. Mi da kwe, mi le ide wanaji, mi ato akpare kana e hagbe vivi yale, mi agedo amedo kuita jirado be waname. À zéro, tout effacé pour mieux t'aimer recto verso. S'il me faut tout avouer, gommer tous mes défauts, réinventer les mots, braver le temps qui passe. Sans toi mon horizon s'efface, baby. Échanger des baisers, brûler passionné, tout donner pour rester à tes côtés. Revivre avec toi tous ces soirées sucrées. Le temps s'est arrêté, je n'ai pas cessé de t'aimer. Fallait pas me tenter, fallait pas m'attirer dans tes filets, fallait pas jouer. Tu as triché, tu m'as mis le feu, fallait pas me toucher, fallait pas. Tu m'as trop fait rêver, le temps s'est arrêté. Tu occupes mes pensées. Échanger des baisers, brûler passionné. Tout donner pour rester à tes côtés. Revivre avec toi toutes ces soirées sucrées. Le temps s'est arrêté, je n'ai pas cessé de t'aimer. Fallait pas me tenter, fallait pas m'attirer dans tes filets, fallait pas jouer. Tu as triché, tu m'as mis le feu, fallait pas me toucher, fallait pas. Tu m'as trop fait rêver, le temps s'est arrêté. Ouh, tu occupais mes pensées. J'ai tout donné. Mes idées, tout sacrifié, ma vie et mes pensées, jusqu'à me saigner pour toi, prête à tout recommencer. Pourquoi veux-tu t'en aller? Oh, chérie, baby, oh, darling, fallait pas me toucher. Tout effacé pour mieux t'aimer recto verso. S'il me faut tout avouer, gommer tous mes défauts, réinventer les mots, braver le temps qui passe. Sans toi mon horizon s'efface, baby. Échanger des baisers, brûler passionné, tout donner pour rester à tes côtés. Revivre avec toi toutes ces soirées sucrées. Le temps s'est arrêté, je n'ai pas cessé de t'aimer. Fallait pas me tenter, fallait pas m'attirer dans tes filets, fallait pas jouer.
Tati, Tata Jackie, dès qu'on porte à les papa, mes éreka, et un peu de doa mia dada ya to bobe mpo leke wa iblombe de kwela wo ya so pe do mi anti kususu be mi anyonu e lona na shishi na nugbe alo ne to be na se veve to ame ko lele aloa no trado kekekeke e ya kola de be so we won no trado kekekeke un to trado ko do wo e nu ko do o ti be na ya so mari ku do afokpa yo alo ku apete ko jale e be nu ye o la play no gbe plebe nuye o wole kebe papaya nyanto mi son ku sokwe ne nya sumia si kwa mi la tewe bo ane mi fi ke mi le ngolo be kwa mi bete gogo espoir 47 kwa le mi la oba ni wo wa mi anto mi la kwe amo le tanti nto chan le fi a tanti ndakpe nga so si be le ko kwe a o la ten we o voilà enti nglombe na voa o pon tro va nya dia na me de nya so se ela wo wa a ela wa gbadada to wa fifi ane di enti be ne tro va fi kwa le ke ni webe ni wo agba tro fi ku do nu ko la plele ko la we do enti tro va gbodo pe enti encourage pour la fi re non de ka o mi ta fly chelo me de ka fly Georgina, papa wari, miento mle wo de kat non, parce que autant on avait gardé mes les gogo alors, donc tenu que au play ko ja so to wari, yem so ja so we, yepo enu kemle wo kwa, enu kemle wo kwa, tanti mo na legede mnyalo, voa, mle ho mielo. Egbe amuolegede. To wa surprise Jajirado adika ele moji no. Akpe. Dizipenu kolo mi anton mi se jajirado adika le moji ne mi gbe sogbe ne mi so va fi epo. Mi ame ko gbe le ti be na woni wole kebe nu na mi pa ne mi gbe va fi epo mi ko tanti la we na mi. David tole e la pe do mi anti wa. Ne mi va fi a home espoir kan set mi do nde pe ke mi la te so pe do mi anti enu ko mi le ti be ne le ke mi le di wa we na mi do o la we na mi. Ba Tashaki ko ko nya no me ke boni no a church na do a enyin do e kokko nyun ti do a nyun ke nyame la meme e dai do a me do me nyan ke be soli ya me do me kun ko da e church na bina nyan of nyon yo o le jagbaba le to asino nyon be no mi ntila me ha do me no kwa me do me entia mi do akpena mi adada ke pedo mi anti ndeke ya em da akpena dada nye yo egwa me no le gbonye le ka ejijona o so na ndo ke nyi ntonye munya alo munye vanyi sene go ma so kpena do ntinye encourage be mi acha mi agboa nene bele nwa da shakia ne pon poble wa nko ko e hona nko apa ejona jina mto em da akpena mi amebi aba mi le wona di Blona mi mi gbati tele mi abe mo bo zande ya milado enu kewe nti egbe be nya nto kudoa mi akole ke mila weye ba ni wo wade nti mi ade bla agedo e do de shembe wona me Pour tous vos week-ends, congés ou vacances à Cara, choisissez le cadre somptueux et paisible de l'hôtel Sainte-Brigitte. L'hôtel Sainte-Brigitte met à votre disposition des maisons d'hôtes, des chambres spacieuses et climatisées, des appartements meublés tout confort et sécurisés. Un restaurant avec des spécialités africaines et européennes. À l'hôtel Sainte-Brigitte, passez des moments de détente avec la famille et des amis autour de la piscine ou dans un beau jardin. L'hôtel Sainte-Brigitte est situé au quartier Tomdé, Pont-Prince à Cara, près de l'hôpital chinois. Pour tout renseignement et pour la réservation,
Contactez les numéros suivants 93 86 72 72 96 54 10 10. Hôtel Sainte-Brigitte, vous allez adorer. Dore de fiowa me mi ame ko we le kpo mi le wona ya me mi di be na wa kpo mi abe do pe o wa je si mi nkan fi eke mi le o ne mi o mi gbe yo mi pa mi la azon va mi agbo mi akpo le ke mi la wo kudo mi a dira se ego me na mi anono ne mi a ho mi abe no mi tata mi anto mi a ho mi ava a we do so kudo nti wa va no po na mi alo mi anto mi la we aso eva na mi cha mode de l'éléphant le ke mi gbe wona do pa ne mi gbe yo mi akpo me na mi lo enyo ya ela kplo mi kwade mi ma adidi afona mi abe nya mi agedo etanya be wona me tanya be wona me ya mi vado eye fofonye kudo dadanye o le gbonye le fia se le ke mi wona kokoko nenia egbebe tanya mi agbon po be mi anto mi nya enu ko we le joa eye nti mi da ponu puso kudo se le mi we do eso ye mi do kame ye mi kan se kudo mi ye mi manya le ke mi la te we edoya que ou le yobe coronavirus ye dadanye jaki e chanja gava va planta ke mi mle ko ami gba so ebe nyala chipo domeneo etava e java boare leke ye alo glombe kube pe ento yo ne be kube pe e glombe pe de be nya obe ne va gbogbo lati pono ano jade zozola idina ela no se fiva ne se enu la no ye gbogbo ma no suwa no gbojo le do ko me munyi ekejole mi agbo le fi eyin so ame anu ahamu yo puju va iglombe na le olo awo enu abanyi mu totola wo le kebe yina doa kare dibena ya me poe mi agba gbon le kebe nya ke ne le ni mi ade kuna mi bena mi ne do kame mi apero mi anti mi abe no pe wa le kebe le ido kike mi le yo mi suade e doade le ke mi le do le ke mi le wo le mi adoko ku susu bena ngba ba do mi agbo ke mi le senya ode le ke mi po bena elate yo e ke do la ni wo ye mute de ni wo mi dibena to mi antia amone se ni waten akpedo mianti alo akpedo mi apata mianti e banyo eye won ke abe ale nglondo nkan na abotoje e agba le fi ho eye davito dayawa davito echa elegbe soso e wola akpedo ntinye kudo mi acha mi aba lodo pa mi akole kebe la yidowa abotoje oui ni babe mi awele ni no pe mi awele doti mi awe bona do pe mi konu mi kanse mi plano fifia eva do te pede ke nyina te pebe vena ne mi be tanya lo ha do me gbe no le kia nye dede ya china do de do nglombe eke agbajajo eke di pe nu polo agbaja gbo na ke la don di yin alo eke fofo yiku dada yin la gbo na ma ke egbe ya mso eno so kudo coronavirus anti eso mi so afide ye ndon do da afide nkare jibe na se le ko wona kokwa ojino pa egbe ale gbo agba so na mi apora ma be egbe ya we mi wale nu ku ko ji ye nke chanke ya to alo wa mo todo ni pon ko we le jole jumo abli jume ya le divovon e di ovon webe to you voa wo we chona chik wona de pebere na nyo le fi mi san zala ko mi nyele fi ya webe le ke yi dwalo wa mo le fi ma ya de kam le biodo ku sibiri mi de pas de cas dans le fi ya ni be le ke wo chon yi chomo lo polo wa gbo eye tobe o ti mo ndinti yo wo chero da ki o do ki jere ma gamede ati madon aja va o che possible ko do o tio chon no nan wa fifi mia o lo komanda le ke nyom nya wedo l'Africa va vite le Togo eye mioya mi me nya chik wona
to ko yovo mo glo ko be yovo cho na chikere na mi mo nya na chike wono eye ni va do e be to be ma ogene nyimo alo eye to mo we nya va no e ba ma nya bi mi de jazan vo mo bi amade alo bo mo bi amade via de brobedi animo e za e pon jeje do Africa ya mi chona experience alo mi chona yovo chona ne bo ne ma o chona enu ajijere na mo de nchi po be amenele doa enu ya de ewede ekpo gan le noa me ti atin du da se de noa nchi be noa e edonji de mo ko noa ko di da cho jidira mo de nchi wa abrobe noa wana ndia mo ru me ja tin ko ji se no wa ni Africa to wa mi ju wa cho pa maji eye bobito de mi atogo le fike ya mo dun to chan le brobe yo mo nya be domanto Mulajo, ameron ta chale gblombe yo mia be domanta le. Ogblo nya de fianji be ma honya bichku ngba bijo. Ogblo alombo ole gblo e tata ni gblo alombo enya nya re kurenti leke be ina do. E wana be mbasa nu po so alombo alo leke o dada. Na tepe igblo le be amosolo ofefe e do amodo solo ofefe elles ont fait nous n'ami les doigts mais quoi no gbe no alombo a de cave quoi kare di be ne doigt et la penti ne va les cham jakoko wa bobe nyato holo fefe vo amuni fefe be nu kene mi ase gome a wodo la se gome be enu keye wo le gbloa ne kaka je vi fin o cha de vi o le von wa amegan ho la so no fefe am do la no so. Okay, no magwa yejile ke ma ko gbede la yin do yimiji ma yijile ka ti ma chok gbede na nya no do ai brebi ya ba jole mi agba ma bje nya for the cover do ne tim le no mi blani chwa be alundo to wa akpade mi chwa akpade no vivie va ele fie ja mi nya lishi kacha nya ma bje yo nya lezere kacha e mantia disponible polo mi atendo kame 93 49 45 45 93 49 45 45 bani mi gbe do e kame ni kwa ne mi gbe yo mi kwa de enya ga mesu mi amanya kudo mi eke mi acha mi nya de mi aso no pe do mi anti alo mi daja ko ke egbe ale gbo yi de ke ma ane ba nya be do plavi le si le komo da pole dopo e wala bere de ko do lo do lo wapo ni ma bi nya ma kpupo ape ja bi o fe e joji na ma mi to e di so mi abe bobo mi mi dalote mi abe bobo leke mi na bobo mi dalote e no anta ha obe am do nto chan do libération kuno otalo no tekeke so va mi abe to pe on to chan e do anto chan nya personnellement to te doa e me libérer apprenti nya on to chan boni no ahumi mi nya me kenya me kola kenya me keo anyento ntan so aye cheche vide neni so le no hihianu ogbon be nya no home apeto je glegbe abe ne yovo de to que prendre précaution vide hohoa nkare be do makaka leke wa nya tami ko be eke government agbon be nya no home a ni mi no home a aya popo makaka do nya me subo donc eke maso pe na mi ato a pepepe ke mi wegbe ai mi duna wa mi apo be ko be mi no home a nya wetri de kade po a mi experience bi po kade be elanyo kele gbo wa da si de view da ti vignon yene on te la nya nyento a benado ho ame ma be la nyi pum ya gulma no ma jabi nyare ku de man chira ma jese be la nyi be fi na mova bol do pe de ke yo na do amade be jaba o da ja ku da ku to mo na me jo ba bo de ke tin ko no do aso nya ma to nya te pe a ni ngbale ho aha si alo mo ko lo e poto de kare wona bo npo gbule ne oyide be do pe fifia ne o java o transfer nto cha to no be na one klasi ake sana nucha ne ewo o kusi wo nu ko la klasi atutu asi ye ntodo na gan wa to gbo be do gan no klasi otutu asi wo la ga troto no be na on to portable na composer ne tro ho ku ga tro chuchu kekekeke kanti o wona ne be nudo doa e po mja pata vi le vona o te na vibe enya ya popo do nyimunya ame acha lo la fide vale ya ogno
donc prévention alors Prévenir. donc ami les prévenir mi adoko et pour que nous ne ma l'autre mo nya comme ni ben ne to ya ma na mo yo ne le mi ko ale mi akpa wala be ke be wa vio le to me do mi ble to ba be wa vio le to me do nyawe e blu ya be government ya blu mi na ko government am kwa de mo tututu be mi na ko mo wa mi on to mi atoro mi ado ko jibe enu ya de gbono ya e chan akai kamade ko susu be mi vio le la nya no mo ponde akinto a na de vio ati no de kaka group wa ko mo no quand je ne me colle, moi je profite si le cas you vois non le vraiment. Alors profiter pas de gens faut pas maintenant quand j'ai mis le parler. Le trait de cas père mi ana faut le trait de cas wezereka dui wezereka dui by day to mi by day to po be na ela de fou ha fi atona vi obe mega ona ne wa e fi on be na le chonde dade egbo hafi to enebo o comme ya lede no trasi no lebe na ya no kapine mi ano pon ngogbe ada wane mule ni no do hia tantifia ento jiredu kwidu do de ye mate glombe pobe ya la te ple vo akpabua amede am ketenye ni no wo na ezereka ozana sutuwe mi atode wa jajrado ke wezereka kweso plavo ganpan ye ya va jole kia on pobe na Puno achami alo wana leke onyade mulene ameko pona leke be do agbo ade wate mi ado nyado da okpo be leke wa we ado nya so do ko ndo mo do mo ni ma de si ma no si ma tutu ma globe ni to do ki de wa do me effectivement alo nya we de ke vraiment elle me voit nous ne le me nyibe tanti alo mi me le globe on to atteindre tout de fond trop mi me parle ici de jobi tout bon mi le globe des vieux le bol tu pour moi le va bo wa da si o na pour moi et c'est moi là elle doit aller on t'a me sentini bi ba idea no wa nke ati wo de kafa ni to na ato chemise de ka na da wona mo de ka va fudane na achi papa ipana na gula pa son vie de ka ko ça e maya o to ye no bi to no vire va de vieux no le bo le palado ani gosi mitulo ani am tresseuse ani par exemple nya to ko tresseuse via ne yiwa bo suna bon amendo baso ekwera aluma da jatanti des mo ke kiamu nyibe on to ko be on na mi ma directeur ko be distance ma mi ko vire le sikia wa mo ko su ne mi wa des yo de kaya no tanti et ta ko ya plun la plun du pure tamada ame abe no ta yema ya nam tra no de kala no mi to kuna da de mais c'est de ka prom mais c'est de ka prom et le pour nous petit le pour da amé channel no quoi et ta le pour nous pour na mi le dia no bi o channel si ya e ta le pour nous o channel pour nous ba mi o kulina de no ko ye de fois ni quoi mo da ko to bro mo le kingo da to mo mo salon ya que kana bi ni plondo de no yira bro bo na mo de ni da ko to gbalo e mo ni da to gbalo a yi mu ko mo kakano But you suna bo o va na ni mo pono va na ngom ano aba azava gom yo esi de kam yo we vulgarisateur o nka lo ko na mo enyama nyoke anti ele ogbendo amise ye nkale jibe na owenyo de mi atodo cha ye npo cha bi na ne la nyoye amedo po bi na de po e kokoko eke o ye o du na serika ne de bi osugbon o la te so se vi de ka ava egbe ne de vi ava cha ne e o la po esele kenyi so o de fiomi le fie ne de vi ala black pa ne do nu acha na me va la de vi ame o de dodo anu nkale jibe na nyanyi ma ba na yi fi be wa poda na Boa, amela no teletani di ano ponu poke ndo ka no kashine a onimalo alo ame amdo gan ano nyeleka ela defu ke mia de kukuna ame pocho chambena woni ejagbagba ni wa poleke wo late o mia to mia be dede no nti e di pe poro enya enwa leke mia cha mi po eduwa mi adonu leke be nya me no ba o cha o wa le mo adi zereka mi le po 93 49 49 Tonton Gilles, Migavado et ma joie
mi gavado mi ameko wedo kame soye mi yo mia mi le mi agbo leke mi acha mi po edua leke bele ido le mi agbo dua mi adonu enyame kene mi asono ye dia abele mi di na sagena do mi ano dia mi di sacha mi gedo mi ano de ka evedoji mi ase mi ano tugbanto be numegbe le ibe ponupo so kudo yo ale ko yo pone le asimedu ale ke yo te wona gbo no na yo ba sigba o gbodua ne mi se kwade mi ate sono ye mi abenya odi mi cho masque voto a ego me ni be na pharmacie to a o be 500 yo le servoir no plia o ma gba te zgv anyo va voto a ejo gbojo videnti mi jo plia le cholo ri po ba voto a o mu e ala jo plo mi vile nya no nye atro no tue va pharmacie to a ojo be 500 va yo ze o ma gba te nyo la so dangbeze le kan ti mi jo va le plia lo voyez yemi za mi atenye voyez wa achete beni voyez ojo so igaso dareji le ko le se sam le sanre ojo so igaso dareji fifi ayi wa yemi twa yemi nye sere kan to cham ja wonde ko mi aso kumbe voyez o le sana mi 100 francs mi atenye mi asie mi aga tro twen ya o le se 100 francs fifi ojo o dagale ji be 800 1000 francs 1200 mi teleplo mi wa meno vioa mi teleplo ta eke wa o mi ano wona mi a enwa mi so le chon ta mi ate no be wa didi lenti mi awa meno vio mi atemple lo to vone mi no to vone roa ne mi ple pharmacie c'est le cas ala plan ya ka ko pugbo pour 500 le c'est le pharmacie na mi ya ka ko pugbo ne ka trop de bout et gamo va li wa ni ba plan photo a photo a o c'est amaro c'est 200 maro c'est 100 francs maro c'est amoton 500 pharmacie to vomi voir gamo li mi appelé a voto a mi akpobona a ya ni 200 100 francs na mi le plus mi nyane a di alcool mi a fi agba socho o pharmacie to yimo ya tenye mi attaché a voto a pharmacie to non de dia mi attaché a voto en zo mi pharmacie to ka le mi vire vo agamo liu ina mi a voto a ple wala zo mo chi mu ne mi na ba wu mi ya ba de ne vire gba de ne vire bo yo le pharmacie to gi mi kwa o mi a ple yo mi ato mi se mi ano be numegbe o do ijesi be pharmacie to anu ede be ni be munana yo zozo apa ke echi hohwa epo ede funa o vide o le to mi anti le so enyale do dabe one gbojo mi no po yo aple kekekeke wa acha yo nyane ne yo nya yo batro donner alcool ke ngboe amedo be jave amedo be yo line yo po be no yo li pado le ku akuna le me wa be nu me nyawelo voa dokita vinye echa la planta le fi ekudo ke ngba petoje echa ngbale ye mi agba ide enyayadi poda be na de eke wa o so bana mi ma egbe ale mi ami bi ami agbo yo tata sivi obio mi nwede sigbare ke mi gero asiami mi po mi ano be nu ona veme be nyawe pharmacie to ande ka ke to vole avovianti akoimbe filtre na nu kemile wa nu popo kwa tan kudo no filtre ne yena be ya no le zin kwa kapopo ameton ade dangba ba troso kapopo ameton appelé 500 na mille de coucou nyamke moi c'est ça que mi frappe chambe na ne do de kaza ndo pa so ya pa so do ko do a home kwa ne se agbomo belon mi kan ko do asan ku do epo ade kwa so do belon mi a classique gbado hormone gapo kwa meton ko be voeva veme be evalide ye bele hoti docteur ntokun mi nwe to imbe nyana mi nyatelo no da ton na mi ngba so bo vi ketrikaka gbongbon bagaba chipo na mi ano glombe na aenua avo ni no bo vie o so le ton na yo wo be na no yo twen kaka kwa zozo va de na popelin adodo ya enyo popelin adodo alo mi be tu kuvi ko mi zana 100 francs be tu kuvi mo ko mi zana 100 no so yo so ton na wa
a trogne ba kudo détergent javel anu ko pe so nye pa sero ndo ko suzi nwere sigbere ke nto gbomini so rigali pa o so chon ko zende ken po geve ade won atroso vegun achon na wa tronya media chan onye wa ya sime de kaye la signe avoir te po kaka o jo le pompo sugbe la wa fe nya bien c'est ni nous ine gbomi le ma dokita o le gbobe te lo ma vo ine le toton wa anwa o nya o blé misia do nya le nunyo mo do mo kwa o mo o le gbobe anwa biosi o bena keimbe ndo kusula du lenvia ele de que ne do vena la do ajofito amebe nona va ne olenu si ebe plea edo podomina wa apo papa moi ela tu resia o la digérer voir que yo soit vovia sortion motia que yo wo ko le nyewa ele tubu o le siento kusule dui Ijana anu gbonyi mle nyime ani no yo to babo yo nyabe omi gbobe de la side yo vo tester alo yo vo du po nyabe de ndenchi wedo eye simiku mi le fia no mo pon pour la bosse de que no pon pour ya ni jam ne anualia amorce dine yemenwa poto vide fifty ade nyama avoyo ne mi le chochon cho le ton do la forme eye ne le pon pour de les viandes batin pomo les yoa do blona be déjà les cuire kusube ni be o chon wa chan ne ma mo nyo alo mo do nma de que yovo wedo de jiwa atin to afide ade nma mo no va avoyer blon o le de e mo le biobe do ki to o lombe wa tin no wo ma ti o gbon be mi ni ni do mi ba bo bi go mo do o bo da wa ti barike ko ni da wa me o si awa nka en la vola wa no we elle nchio badano awa mediti do hoba kemi le lia ele oga popo amade le hoba anti yenti o gbe mi gba so hoba so le nu vagan steri nya so le nu ye na be gan ko o so le nu ani ma didi mi na wa gan chanu zen kaka ga popo re ka be ton ade de blade tere do le nzia le nu agbe ga popo amade le gan mi yen kana blai o si me jojo nya ma le prodo wa ma le blobe ne chon wan den chi chero be ame ne punpoa ma de bolo alu ne punpoa ma va me agbo ele se maradia nu ve yo mu chi me le ngaro fifia de le blobe wa tin chon no chon de nka ja protéger contre melo alu ne punpoa ma wa tin to no mo alu me punpoa nu nyi me le de na mo ai ma kwa do nya munya be mkukunyo ti wa ina wala simane wa be na do kitwa jiji to wunya pokemle pura takia poto ma gba koro amekele program agbome eleti enuam ija ine so ma telo to are ni poma avo to eleti avo ame meyi no ma no eleti avo ame eti o le gbon na mi be na ne ozan avo aton tekenke poke via denanye ma tomo don de da eso to va de to ade go na mi akpo be le me ya fido fi mi blocho ku de do ko do nche ne pu do ko le ma ne pu do ko no blo ya be fi o kikin yi allo Amina allo Paul allo otu wa mablo otu wa modu to ne ya modu mo le vasimo pe yakpo ba munto se de ke mi anu aglesia bi into da si viua abodo to le document kudo le ke ye o le podu isibe le noa o le pompo kudo ntia ma be no mo po no ma voix we be amodo o en mangbale animation allo gigi ku amodo fa we be amodo to chan la si allo tp3 allo fidolia ne ya amodo no ya si mo to chan de pona yipo kame ono jaba plenu ava ovara de ka nu ka ya plenu dudu
ono de di bebe di asi afokpa ma sia ke nyabe afokpa ma sia ya pa mo regbo ono yi be to roba avoto be ja ke we si ma pe lo wan you va congé na o li de kala fo mo po ke ma jo si ma de ke no gwa de ke no yi ra ma de je ma de me je ka ko de ke ye 24 alo ke de kaya no ba yo do nya ba yi cha globe l'Amérique mi edo ejesi be America ya tuka ni choma agbeto bla agbeto akpe bla den vendre akpe blandre akpe vaden vendre 67 000 60 akpe aden alfandre akpe aden alfandre bladen voto 67 000 akpe aden malo ça fait 6 000 akpe aden 6 000 alpha aden bladen 700 alpha aden 700 bladen eni 63 akpe aden alpha aden bladen voton yeni America to amene lila America wa opa gamia opa be amoton am bla alpha ton bla sireke von wawe opa be o geri alo o gan l'America ma va me ono kwa eni akpe de ka bla ton vovo amedo kame mila hwe allo sia mia ho mia novi kenedo kamea allo bien no ya toi le troto le kame ai ba trodo kame mia hwe allo Ejoan enyo ke mi ame ko ele do kame ami gba no tante po ela mi a ho mi ne mi ase mi abe enyao ewa ke ga mi a chande yi ne mi ndo kame ka ba mi mateva a ho mi Espagne eyi du ina du victoire ye no le jol we de yako français mo ani ba di Espagne mi po du isi bi wole be kia o le pa pe to akpa de alpha akpe ton alpha den blan vendre yiku l'Espagne le fifime ne mi yo le français vous gbe me 3647 et le couteau gamene noy to dia et o jabaka agbeto 5367 yega le agbeto 40501 et akpe bla aden akpe blan amegado kame mia de bla mia ko e chan kpoda bena de lekeye bela yidoma e chan to le kamea allo enyo mia yi edi le France mani bandia mi nyamele be amene ku le be kenyi 1331 agbeto akpe ka alpha ton blaton vorike eye le kulo woma anigba aji eye bale be Kenya globe am gbogbo ba le o ba po do jesibi o ba le doa enyi agbeto bla akpev alpha sireke blato voton 2933 amedo amemia hwe allo egba eto le kami allo eto mia yeti ame agba kweto le kami mia hwe allo family mia de kuna mia no vi le ngba no ojo le bi pe mi de kuku kan ole do kami mule nyo eso cha me do na mi nya yo do amedo na so mi ole na mi game echa le game ajo wa lo game ale jo wa nkenji be na mi apo akengbo mi a
doa mi tire kabende boy e ya mi le blanc e di mi lava iro so kudo atike kewe obena wo les ans le kebatique amedo na mi le nyabe yo enoni walo nyimo te ma nyimo ye yo le nu amedo be chloroquine amedo le blanc nya vo mi gba di sami ire mi ana ogbo ni mi se mi ana owe nya mi ana buta me so kudo nti eso ke gbana mi apo be na le apa wa cha ko olayi mi abe dokita ogbo ngba le dodo we wa boda be le kebe nyimo ke mi ana o le nu ade le enyobo ne nune ne batikia nyimo wa de ma ba gble ndele wantia nya tepe be nyibe na nyimo wa la na be na lekebe doya la voa nya ke mi ano gble wa ba mi la tro se wa to be nu me nya ke o cho la se apeto je jala se mi aso yi nenu ke mi se a eso mi la gba me ku ji pe nu polo wa nya be leke ogbon o mu leke ogbon ni mi apolo apega de kuma ya gbo be popo chinyenu a aflan edo lele mi se nko be do ava ele wo amo le gblenu so amo ti sugbo ake ale nya gbo nya abo me gba se nko bo ni dojipo na ma nya wo dana gbo bo nu na esia ya onu na gbo bo agba le gbo yin ton akra le fia agba da la si wa yin me ga ba se ya me se be o be anoda nyimo anonu wa gba dojijo na ikebe jika mo so kuma wa lo do ale ke bele na ma wona vemianu do lele ne to echi baba yi ipeke ya me ani mo ko mi le sa obena edoketoa ho cholera virus yenti mi le sa ni mo obe wona yenti mi le sa obe sura bikopo ya yo la ni bena odea ola pido sura bikopo ni ola so citron afin de miam le nya sinya le mia du kon kata ta gouvernement na di ni anemi ba ji mo aji dolele aji fi dolele asukudo aji kekela du dolele ajia ni le kuku deni ne po ni mo gbona ni dolele abajo eyo mi anto mi se obe nyimo mi anto mi se munyibe mi awe pele fie le blanc ke se le ken blanc eso ne tobe nyimo anya tepea dokita ola blanc do dami ye mi acha mi la se dadaga enya ke le wa bo akengbe mi le pacha boga mesu adaba popore kame nya ke la si osokudo nya ke la si nya ko nbe sibirike nya petoa ye powe amu gbale sugbole to pewa kuku nya de ne jirudu abi ne po akpawanti me shamina to ku do industry to wa tati wa be vio ne wa na mu edu ami npo nya de ke eso ne da aido ye mi apade ne jirudu abi onegba peru mi ati ezoti ku siti ba padia ne mi jo ti a home voire facture ma ba au gamia ne kola so peru mi ati ri akpawanti cha ne wa gba na mi bebe to en be mi ale be na reg digiene ne nya yo apetoje ni magro en be no mi se ya ni mo ko to wa ni agbele ni Manchester ka do mo to am tutu ni mo do no government ya ma brona mi be mo ana wa mo mi aja mo nyale asi o pe wo da pe epeji la lota na le nya ma o ma to le mi ayen timbe mi echomiai obe o dape obe nyimo obe nivake obe chloroquine enyama nyimo po da sireji na o epe o da mesemelele no nyimo e chance be la nu ye ba gan elabi le nti kususu be ba ten ho agbega ke etoa ne eyi ongba ho government be nya government ane se wo save ne mi ye obe leke kwa mi trova planta ku nya na okay ke ba mi ko de ne wa susu ma ko nyale ne ema an obe to gwa amenene mi le po bo agbeto vivoto wala be kia étoile enyo kemiano to gbera be watin po ganse de kemiano de glombe na oneji do akaba wa kerenti kaba ni wa patiki akaba ni wa so hona milo
mene wa nyimo ela no ilo etone mi va kwa ne nyimo akwa mi akwa eda eye won ke mda pe na peto yo vo vito ke pe do mi anti mi se mi le po nu mi le se mi abeni kwa pe do mi anti le apagodo le mi trova camera mi afoforika ma fa tavio pe do mi anti le camera ne ho me le fia apeto je daja ke kudo davito awe no ntinye le fie mima egbeto akudo mi même trois idées rédaction anglo ne kokobe apeto amelo amo le funu ke ne mu le nyo a ope na do mi anti registre nyemu lombe o apeto Pierre Pouli nyemu lombe Anita kudo amekotio Brigitte eni mi ameko gbe le funu ye nyemu yo mi abenko ami gba bidio apena mi bena mi no mi anti mi le tira mi do dizipe nu polo apena mi do ka mi mu lo bo esowa mi la pegbo ikebe na nu ke mi be yo agbon egbe mi ntegbon mi agbon ye dodua mi agba plan mi se mi ana obenya eso mi ayire di ape ezande wa wona ogbale lo mi gbajo Malaklea ya mabumo nyele nyapeze mi jawdi na plomi dedie na plomi kwa fafade nubuye bakeya nyaga biolo hame vovovo tu bebo nu kekesia nu lo mau signora na tuanami si sokunya na tuanami nena de badale menami le luciano si mi abbio me andema signora na tuanami si sokunya na tuanami nena de badale menami maugan Baghetoni, niele clotila pedonao. Non buye bakeya, nyagaji nyapa bolo jipa bamo wojilo. Afomo plebumo wo, keke ple kate kamo. Mele ple ayama bumo wo, niele nyape zemi jawji inalo. Na plomi dedie, na plomi kwa fafade, nubuye bakeya, nyaga biolo hame, vovovo, tu bebo nu kekesia nu lo mau, signora na tuanami, si sokunya na tuanami, nena de badale menami, le luciano si mi abbio me andema, signora na tuanami, si sokunya na tuanami, nena de badale menami maugan Enubu baghetoni niele clotila pedonao Nubuye bakeya nyagaji nyapa bolo jipa bamo wojilo afomo plebumo wo keke ple kate kamo mele ple ayama bumo wo nyele nyapeze mi jawdi inalo na plomi dedie na plomi kwa fafade nubuye bakeya nyaga biolo hame vovovo tu bebo nu kekesia nu lo mau signora na tuanami si sokunya na tuanami nena de badale menami le luciano si mi abbio me andema signora na tuanami si sokunya na tuanami nena de badale